During a meeting at the Agartala Press Club on Sunday, Tiprasa Council Hoda President Birendra Debarma announced that the Council's third annual conference will be held on October 25th and 26th. The Tiprasa Council Hoda held an important meeting on Sunday at the Agartala Press Club. Addressing the media afterward, its President Birendra Debarma announced that the Council's third annual conference is scheduled for October 25th and 26th. He stated that the conference will be attended by several chief guests, including Maharaja Pradit Kishore Debarma, Minister Shukla Charan Nawatia, and opposition leader Jitendra Chaudhary. Kok thasaya peribaksa kata hili ini bang, karena cini semua saya tahu mau kai thai kelai bobisor. Omong tu sing joto bimili kok sab lai nai, buskang sing to bisi tham busang kangkai sonmol kai nai. Cini hokut isawa, dolai long traveling hokut isawa tung sonmol kai nai. Us sonmol ni proskuti hijabe dinner kisah asal lai. Asal itu Singapura teman-teman kok masalah ini teman-teman di sana lainnya rumah kita. Mereka sini bisa sekali sini je, odul bobiswa sini next generation ni batas kema kai kau macam mana, pun tak kai thai, tak nak kai ni nangai. Buat yang itu se, sini sonmel itu subui salai nai, kamu ada jadi maksud. Jadi polis kan tahu ini kan ya, kok teman itu prosekusi, teman-teman lainnya, teman-teman di sana lainnya. Ar sebar-sebar itu invite kaika, sing invite kaika joto topani, mana joto rasniti dol ini non netar itu invite kaika. Jemon Vikas Dewan kaika, Puno Sundar Somatiya kaika, ar Shukla Charan Nawatia kaika, ar Jitendra Chaudhary kaika, ar Congress ini Sodok Manjawa Dewa Congress ini bono kaika, joto kaika ta, karena ini untuk non politik. Sing joto samaj ini politik kaini nunggu sungguh. Tani nung mana sini cakap council Tiprasa tu gotong kini, kamu berkaitan, bro, semua paisa paitun, orang orang paitun, goni mutabek nesen sampai ni masih sedekat ni, kamu yang tu ini saling mengenai, kamu kita ini gotong lagi mereka. Sal ke buku songjak kan? Sal ke songjak apa? Sal 26 Oktober 2025. Sal lagi. Sal 26. Especially nor ko buwa grano songo ba ko boni raja tikol ba bono reading asala tongla jabo bo inaugurata udbodok এবং প্রধান অতিথি ও তংনাই ন বিনি বাদে তংনাই ক্যাবিনেট মিনিস্টার শুক্লা চরণ নাওয়াতিয়া তাই তংনাই এলওপি জিতেন্দ্র চৌধুরী এর সারা তংনাই পরিমল দেববর্মা এরপরে তংনাই পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া শব্দ কুমার জমাতিয়া অল দাংশু বাবা রঞ্জন ইয়াং অনেকজন তাই তংনাই যারা চিনি প্রাক্তন অঙ্গর যতন তংপাইনা ব্রহ্মচং রিনাই বিনিসার লোকালি ভাবে এবং প্রত্যেক সমাজপতির তংনায় প্রত্যেক সমাজ যারা ব্রহ্ম মুখ্য বা সম্মেলন সে সমাজপতির নীতি বা সমাজপতির মুখ্য ভূমিকা পালন করে কেদারিন বছর বড় বাংলা 3000 হাইছেন আশা খাই আবার মেম্বার প্রথমে সাধারণ মেম্বার থানায় যত দফানি চিনে ওরা একটা টার্গেট খাইছে দङ দফা কঠোর বিশেষ করে দেববর্মা বসংন 500 ত্রিপুরা বসংন 500 রিয়াং বসংন 500 জমাইতা বসং 500 তাই বাকি রাউকাই ও 200 100 কে বাগজাকটা হয়তো जों नायनो जों टार्गेट फुलफिल खालामनो बागै आप्राण चेष्टा खालाय दङ এবং চিনি কাম চলে दङ माने जोंनि डोर टू कैम्पेन एलाका भित्तिक कैम्पेन जों खालाय दङ Tiprasa Council Hoda tabusuk jerap kabusuk gafak মানে tabusuk এমনি চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদানি দেবিসিং 14টা দङ দফা দङ ইয়া অন্য দফার যত দফা নিয়ে বিশেষ করে যারা ত্রিপুরা কক সানাই বা কবরু সানাই বন এবং চিনি মধ্যেও কিছু কিছু অঙ্গ তাম মানে চিনি যে এজেন্ডা হয়তো অনেকের পছন্দ নিয়ফা দংমান বিন বাকি जों ইনভাইট খাই जों যতন ফাইদে কিন্তু অনেকে বন অনিয়া প্রকাশ খাই চিনির দङ কুকি दङ रांखल चिनि बा रांखल समाजनि फायजा मौसम समाजनि फायजा चिनि दल रुकुनि फायजा जों जत दखान जों माने जतन नाजानानै बाथ्रा
nung to saka dokhani kabangma সমস্যা nei thasigo saro saka মানে কক খাইছে বাই সারা থাকে তা মনে সলিউশন খাইনে বাকি ওমহাই উংলাই দং র মানে কক চালে মামা বারাকে সারা থাকে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট जों কক সালাইনে র সবাই সুক্রু সালাইনে বনো বাকি ওভারকাম খাইমানাय যত সমাজ প্রতিরোধী কক সালাইনে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট কারণ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট जों সামনি কইয়া ও ভারত সরকারনি কাইছে নোটিফিকেশন জারি খাইছা এর আগেও খাইছা এবং जों এই খিবিনুকা সারা ভারতবর্ষ ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যত স্টেট গুজরাট মহারাষ্ট্র বিহার দিল্লি ছত্তিশগড় আসাম যত জায়গাও বনতি দূর দূর চলিত एक्सेप्ट त्रिपुरा जों त्रिपुरा सरकारनो अनुरोध खालायो जाहाथे टास्क फोर्स এবং ডিটেনশন কেন্দ্র খাই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ খাইনে বাকি তিনি কক মানে বন কর্মী থাকनाय जों ताम खाइने जों मिटिंग आपाते विस्तारित सालायना एरपरे दङ लैंड रेस्टोरेशन एक्ट न कार्यकरी खाइने अनेक बेहैनि बाबे जमी हस्तांतर दंखा बागान दंखा त्रिपुरासानि बुमंगै खाइ दंखा ताइकैसा प्रति कौरव जों सालायना सबाय सुक्रुय जत कास्टमार माने समाजपति राव हमनाय टिफिन राव जों कौ सालायनाय गाय ताइ कास्टमारी लो चिनि त्रिपुरा जे एकटा से दङ जमाते এবং बबो आं साना थांगाय पुरापुरि ब्रक कार्यकरी थाइमिया गाय ताइ बाकी रावबो आन्दार प्रसेस दं किन्तु त्रिपुरा सरकार बनो तामुय खैया बनबो जों सानाय এবং चिनि इ मुभमेन्ट अफ तिरन तीनो जों सालायनाय এবং मुभमेन्ट ताम खाइने खाया बो कनफारेन्स विस्तारित आलोचना सापेक्षे जों सिद्धांत ना सा लास्ट काइसे मासि सिनाय क्या अब बेलाय दरंगै दंखा जे काट अफ बियार न तुइनाय बेलाय के कन्फ्यूज संलाय दङ कारण राजनीतिनि थांवा जागा खेन नरले तामनि नाम है काट अफ बियार रस दं जाते ककाय 1971 25 मार्च ओ जे चुक्ति खैमाने इंदिरा गांधी बाय शेख मुजिबुर रहमान जे 25 मार्च नि परे जे अनुबंध जनो पुशबैक हिने बा ब्रनो र नागरिकति मैया अब ताउको इनप्लाइड ताबु तो घोषणा खाइजिया को बो बातिल हिने कुन को ताउको जते नबु खनायाना न तो सामपति बरो न बो जोंसा इ जे किछु किछु ब्रक आबाद अंगंगा जे 14 डिसेम्बर एरपरे 24 डिसेम्बर को काका एक्चुअली आं मने खायो ताइबो आलोचना पर्यालोचना खाइजानाय ओ जगह खाय सिटीजनशिप एप्लाई खाइनान बाकसे वो टाइम बारी जाओ नॉट डिक्लेयर एज सिटीजनशिप जस्ट वो आगे 14 तमनी 2014 तमनी ताऊ 2025 का बराव वो आंग सिटीजनशिप ना भारतीय नागरिक ना नहीं एप्लीकेशन खाइनान से बराव टाइम एक्सटेंशन खाइजा नॉट डिक्लेयर एज सिटीजनशिप बराव खाइके जे मानाय वो ठीक है वो एज पर ताऊनी जे क्लारिफिकेशन बा नोटिफिकेशन मुताबिक ता Reported by Amit from Agartala, Chinikhora.